तेरी साले तेरी साले कौन है तो साले क्यों मार रहा है मुझे। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। प्रिय बंधुगण आपण मान प्रत्येक को प्रभु जीशुख्रीष्ट मधुमय नाम आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भनी मैंने सनातनी वकिल खाइले प्रबल माड़ आपण शुणिकी हुए तो आपन को विश्वास लगु नथिबो जे सनातनी वकिल माड़ खाइबे एटा केमितिका जिनस तांको किए पिटिबो तांको। किंतु प्रिय बंधुगण घटनाटा बिल्कुल सत्य अटे। आपण तो ऑलरेडी वीडियो क्लिप आपण देखिले सनातनी बाबा जनक बा सनातनी वकिल जनक से किभଳି भाବରେ माड़ खाऊँच ताको किए पिटुची तार तो चित्र नहीं किंतु खबर सूत्रରୁ जना पड़ी याको जणे नुहे दुई जन नुहे अनेक लोक माने याको मिसिकी कौन करूछंती पिटुछंती आ केमिति हाथ रे नुहे के लाठी रे नुहे खाली चप्पल रे खाली धोउछंती याको। तेरी साले कौन है तो साले क्यों मार रहा है मुझे। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। मैं साले तेरी साले कौन है तो साले क्यों मार रहा है मुझे। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। तबे प्रिय बंधुगण ये कहीं माड़ खाइला तार मध्य गोटे बहुत बड़ कारण अच्छे। आपन हुए तो शुणी थे गोटे न्यूज विगत दिन में भाइराल होता जे जने सुप्रीम कोर्टर जने वकील सुप्रीम कोर्टर जने वकील से प्रधान विचारपति को जोता फिंगी बा चपल फिंगी से चपल कहीं फिंगिला कारण प्रधान विचारपति एमती गोटे विचार कले शुणेले जोटा कि शुणिकी ये सही पार्लानी ये कौन कला जोता फिंगिला आउ जत्ते बेले याकू पचरा गला ए वकील को जे आपण जोता कहीं फिंगिले सेतेबेले ए वकील जनक निजर निर्लज मुहरे कहितला जे मते कुआरे भगवान आदेश देले तो जोता फिंग बोले। एबे जतेबेले लोक माने याकू छेचुचंती सेतेबेले ये कहूनी जे भगवान तांको आदेश देले से मते कुटुचंती बोले सेमती कहि परिबनी ये कहब नहीं भी कारण ये जानी जे आमे भी जानू जदि एमती कहीदेला माने यार इज्जत पूरा नीलाम हो से ये कहूनी खाली गोटे विषय कहूँ बंद कर छाड़ी दियो ये सब विषय आ सनातन की जय माने सनातन जय हो से सनातन जय हो से कहू कि जहाँ भी कहो। किंतु प्रिय बंधुगण सुप्रीम कोर्ट भितर ये जो कांड कला जोता फिंगिला तार फल आज को भोगिया पड़े जमती हिंदू माने कहते कला कर्मर फल भोग करुचे सेमती आमर वाक्य भी लिखा जाए जे अन्य पाई गात खड़े से गातर से निजे पड़ आउ गोटे भी लिखा जाए जे अन्य उपर को पत्थर गड़ेब से पत्थर ता उपर को लेउटिब। ये वकील कौन भाभी जानी ए वकील भाभी जे प्रधान विचारपति उपर को मो जोता फिंगिकी अचिंता रही मोर आउ किछि हेब नाही मते लोक माने बा बा कहिबे प्रशंसा करिवे कारण मो हिंदुत्व पाई मु लड़ुचे किंतु वास्तविक सेमती नुहे। प्रिय बंधुगण वर्तमान देखंतु लोक माने याको केमती छेचुचंती माने चप्पल रे फिटुचंती। तबे प्रिय बंधुगण एमिति घटना गुड़िक आमे माने देखिया पाउछु प्रतिदिन दिनक दिन आमे एमिति घटना देखिया पाउछु जे जने वकील को केमिति निर्घातिया पिटा गला चपल रे। हाँ प्रिय बंधुगण
ତେଣୁ ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେମିତି ଫଳ ସେ ପାଇବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭାବେ ମୋର କିଛି ହେବନି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦାମ୍ଭିକତା ଭରିକି ରହିଛି। ମଣିଷ ଭାବେ ମୋର କିଛି ହେବନି, ଆଉ ମୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି। ମଣିଷ ଭାବେ ମୋ ପାଖରେ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ଅଛି। ମଣିଷ ଭାବେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ବାହୁବଳ ଅଛି, ମସଲ ପାୱାର ଅଛି, ମନି ପାୱାର ଅଛି, ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଅଛି। ମଣିଷ ଭାବେ ତା ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି ମାନେ ତାକୁ କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ସେମିତି ଏଇ ଓକିଲକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଓକିଲ ପାଖରେ ବି ପାୱାର ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଉପରକୁ ମୁଁ ଚପଲ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଓକିଲ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଉପରକୁ ଚପଲ ଫିଙ୍ଗି ପାରୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତା ପଛରେ କିଏ ନା କିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ। କୌଣସି ନେତା କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀର ହାତ ନିହାତି ତା ପଛରେ ଥିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଶଙ୍କା କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଆଶଙ୍କା କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି। ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ୟା ପଛରେ ନିହାତି ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ମୋ ପଛରେ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା କଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ସାହସରେ ଇଏ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଉପରକୁ ଚପଲ ମାଡ଼ କଲା ବା ଚପଲ ଫିଙ୍ଗିଲା। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଏତିକି ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ମୋର ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର, ମସଲ ପାୱାର, ଆଉ ମୋର ମନି ପାୱାର, ମୋର ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ମୋର କିଛି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସତକୁ ସତ ସେଇଆ ହେଲା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ ନା, ଜନସାଧାରଣ ୟାକୁ ଛେଚି ପକାଇଲେ। ଓଃ କି ଚପଲ ମାଡ଼! ଯେ ମାଡ଼ ମାରୁଛି ତାକୁ ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ମାରୁଛି ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଳି ଦେଇ ଦେଇ ମାରୁଛି। ଯେମିତି ଗାଉଁଲି ଭାଷା ଗୋଟେ ଅଛି ହୁଡ଼ିବା। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ୟାକୁ ହୁଡ଼ି ହୁଡ଼ି ମାରୁଛି, ମାନେ ଭାଇ ଜଣକ ଯିଏ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛି, ସନାତନର ଜୟ, ସନାତନର ଜୟ। ଆରେ ସନାତନର ଜୟ କହିଦେଲେ ତୁ କ'ଣ ବଞ୍ଚିଯିବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବିବାଦ ପହଞ୍ଚିଛି, ବାବା ବିବାଦ। ଆଉ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ। ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରେ। ଆଉ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ସେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଆପଣ କେତେଜଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ? କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣ এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଭେଟ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।